السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين 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 يا رب العالمين. Salah ki Islah, knowing the advantages of the khushu in Salah. Sorry. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ thinking of how the Salaf were when they prayed. کس طریقے سے سلف صالحین اپنی نماز کو پڑھا کرتے تھے. اس کو ہمارے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے. This will increase one's khushu and motivate one to follow their example. If you were to see one of them when he stood up to pray and started reciting the words of his master, it would cross his mind that he was standing before the Lord of the worlds, so he would be filled with overwhelming awe. تو سلف صالحین کیسے پڑھتے تھے نماز کہ جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑے ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ان کے دماغ میں یہ چیز جیسے ایک طریقے سے دوڑ جاتی تھی، یا ان کے دماغ کو یہ چیز جو ہے ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی تھی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں نماز پڑھنے کے وقت؟ اللہ رب العالمین کے سامنے، اس پورے کائنات کے مالک کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. Mujahid Rahimullah said, when one of them stood in prayer, he would be too fearful of his Lord to allow his eyes to be drawn to anything, or to turn aside, or to fidget with playing with pebbles or anything else, or to think of any worldly matter unless he forgot during the prayer. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب سلف صالحین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ اتنے زیادہ یعنی ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو لے کر کے خشیہ آ جاتی تھی، اتنا زیادہ ڈر آ جاتا تھا کہ وہ اپنی نظروں کو کہیں بھی بھٹکنے نہیں دیتے تھے. ان کی نظریں کہیں نہیں جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کھڑا ہوا ہوں، نماز پہ کھڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پورے کائنات کے مالک کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ and they would not turn aside، اور کہیں بھی نہیں اپنے چہرے کو موڑے یا کچھ کرے، صرف اور صرف جہاں سجدہ کرنا ہے وہیں پہ ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں. and to fidget up by playing with the pebbles، یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھیلنا، ہاتھ کو ہلانا، یا زبردستی بہت زیادہ کھجلا رہے ہیں، یا موومنٹ unnecessary موومنٹ جو بہت کبھی کبھی کامنلی پایا جاتا ہے کہ لوگ زبردستی اپنے ہاتھ کو جو ہے کسی نے اپنے آپ کو کوئی موومنٹ کرے تو پھر آپ بھی کرنے لگ جاتی. نہیں، تو یہ سلف صالحین ہوتے تھے کہ اپنی نماز سے بالکل ہلتے تک نہیں تھے اور اپنے دماغ کو کہیں دنیاوی کام کے لیے بھٹکنے نہیں دیتے تھے. ہرگز نہیں. پوری کوشش کرتے تھے کہ اپنی نماز پہ ان کی جو ہے ان کی خشوع قائم رہے باذن اللہ. When Ibn al-Zubair stood up to pray, he would be like a stick that is immobile. جب ابن الزبیر جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو جیسے ایک چھڑی بالکل سیدھی رہتی ہے، ہل نہیں سکتی، اس طریقے سے وہ رہتے تھے کہ بغیر ہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے with خشوع. Once he was proceeding when a missile from a catapult was launched at him when the Makkah was being besieged.
and part of his garment was torn away whilst he was praying, and he did not even raise his head. Allahu Akbar. Muslimah ibn Bashar Bashar was praying in the mosque when the part of it collapsed, and the people got up and fled, but he was praying and did not even notice. अल्लाह अकबर। तो क्या कहा जाए, दो मिसाल दिए जा रहे। एक तो यहाँ पे ये है कि मिसाइल जो है गिरा कैटapult के ज़रिए, और कहाँ गिरा, जहाँ पे इब्न अज़ once he was इब्न अज़ुबैर जब नमाज़ पढ़े थे मक्का मुकर्रमा में, जब मक्का को जो है कोई कोई जंग या कुछ होने का वक़्त था, अल्लाहु आलम, तो उनके लिबास का एक हिस्सा फट गया जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मगर उन्होंने अपने सजदे से अपने सर को भी नहीं उठाया। यानी वो अपनी नमाज़ पे इतना ज़्यादा मुब्तला थे, इतना ज़्यादा मसरूफ़ थे कि इतनी खुशू थी उनकी नमाज़ में कि अल्लाहु अकबर इतनी ज़ोर की जो आवाज़ आई होगी, उससे भी वो बिल्कुल तस से मस नहीं हुए। हम लोग छोटी-छोटी आवाज़ में, छोटी-छोटी आहट में हम जो डर जाते हैं, अपनी नमाज़ को हम जल्दी करके जो है, कुछ लोग तो जल्दी-जल्दी सलाम भी फेर लेते हैं। तो ये अल्लाहु अकबर, ये देखिए, ये बताता है कि इंसान के दिल में किसका डर ज़्यादा है, दुनिया का या अल्लाह ताला का? क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर होगा, वो हरगिज़ अपनी नमाज़ को किसी भी चीज़ के लिए ख़राब नहीं करेगा, किसी के लिए भी नहीं। क्योंकि वो जानता है कि अभी वो जो सजदे में, वो अपने रब के सामने है, और अल्लाह ताला से बड़ा खैरख़्वाह पर है, अल्लाह ताला से बेहतरीन कोई उनकी हिफ़ाज़त करने वाले मुहाफ़िज़ कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। और फिर एक और साहब का मिसाल दिया जा रहा है कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, एक और सलफ़ का रहीमुल्लाह, कि इन द मॉस्क नमाज़ पढ़ रहे थे और मस्जिद जो है कोलैप्स हो गई, यानी टूट गई, एंड पीपल गॉट अप एंड फ्लड अवे। लोग जो है नमाज़ से के दौरान ही उठ के वहाँ से भाग पड़े, बट ही वाज़ प्रेइंग एंड डिड नॉट इवन नोटिस। मगर वो नमाज़ पढ़ते रहे और उन्हें कोई भी चीज़ का गिरना या टूटने का कोई उसके ऊपर ने जो है अपना ध्यान न डाला। We have heard that one of them was like a garment thrown on the floor when one of them would end his prayer with the color of his complexion change because he had been standing before Allah Azza wa Jal. कितने लोग ऐसे जो सल्फ़ सालिहीन में रहे हैं कि जब वो नमाज़ पढ़ते रहे तो उनकी नमाज़ किसी भी तरीके से जो है टूटी नहीं, या उसमें खलल नहीं आई, या उसमें कोई जल्दबाजी नहीं आई, क्योंकि वो अपने अल्लाह ताला के सामने खशिया के साथ क्या रहे, खड़े रहे। अपनी नमाज पे वो जो है इतने जो है वो मसरूफ रहे। वन ऑफ देम वुड नॉट नो हु वाज स्टैंडिंग टू हिज राइट और लेफ्ट व्हेन ही प्रेड। कुछ लोग तो ऐसे होते कि जब नमाज पढ़ते ये ना देखते कि उनके राइट में कौन, उनके लेफ्ट में कौन है। ये गौर करने वाली बात है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग अगर बच्चे हैं या कोई हैं तो हम थोड़ा सा हमारी नोटिस चली जाती है कि क्या कर रहे हैं, या बच्चे जो है या कुछ ऐसी चीज़ें मूवमेंट्स हो जाते हैं जिससे हमारी कभी कभी नज़र जो है भटक जाती है कभी कभी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आज याद दहानी कि अपनी नज़रों को बिल्कुल भी दाएं बाएं ना करें। हमारी नज़रें कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे हमने सजदा करना है, यानी इतनी नज़रें वहाँ पे टाइट रहें, इतनी वहाँ पे नज़रें टिकी हुई रहें कि वहाँ से बिल्कुल वो हिलने की ज़रूरत भी ना करें। One of them would go pale when he did wudu for prayer, and it was said to him, "We see that when you do wudu, a change comes over you." लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते अगर लोग कहते कि अरे आपने तो वज़ू किया और आपकी नमाज ऐसे हुई है कि कुछ कुछ कोई अगर उनको जो है कमेंट मिल जाता तो उनका चेहरा पीला हो जाता अल्लाह ताला के खौफ से। He said, I know before whom I'm going to stand. When the time of prayer came, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu would be visibly shaken and the color of his face would change. जब नमाज का वक्त आ जाता तो अली रदी अल्लाह अन्हु का चेहरा जो है बिल्कुल बदल जाता, इतना ज़्यादा उनके अंदर खुशू आ जाता या अल्लाह ताला का खशिया आ जाता कि बाकायदगी से वो हिल जाया करते थे वो। तो ये दिखाया जा रहा है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा अल्लाह सुब्हान ताला का क्या था, खौफ था, डर था अल्लाह ताला का। यानी डर इन द सेंस कि कभी-कभी हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती कि अल्लाह ताला कि कैसे आपके सामने खड़े हों, या अल्लाह ताला, यानी अंदर से एक ऐसा अल्लाह ताला
ایک ایسا خشیہ، ایسا خوف آ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا میرا معاملہ رہے گا. یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اتنا زیادہ اپنے رب کی یاد میں، اتنا زیادہ اپنے رب کی، اپنے آخرت کی فکر میں جو ہے وہ جب جینوینلی جب وہ جو ہے اس کو جو ہے لینے لگ جاتا ہے، تبھی یہ فیلنگ اس قسم کی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان جو ڈر جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا معاملہ رہے گا. تو what is the matter with you? He said, by Allah, there has come the time of the amana, trust with Allah Azza wa Jal, offered to the heavens and the earth and the mountains, but they declined to bear it and were afraid of it, but I bore it. Allahu Akbar. تو انہوں نے سورہ العذاب کی آیت پڑھی کہ ایک وقت آیا کہ قسم اللہ کی کہ امانت کیا ہے؟ قرآن. اور نماز ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن. تو یہ امانت جو ہے دی گئی، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، سب نے منع کر دیا، مگر میں نے اس ذمے کو اپنے سر، اس امانت کو لے لیا. When Sa'id al-Tanuhi prayed, there would be tears rolling down his cheeks onto his beard. We heard that one of the tabi'een, when he stood up to pray, his color would change. And he would say, do you know before whom I'm going to stand and with whom I'm going to talk? Who among you has fear and respect like this? کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک صاحب تھے، ایک تابعین تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کن سے میں کلام کرنے جا رہا ہوں؟ کیا ہمارے دل میں اس قسم کا خوف آ پاتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر سوچا جائے تو بہت کچھ ہے سوچنے کے لیے، اور اگر آپ کو نہیں سوچنا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگر آپ کو اس گہرائی پہ نماز کو لے کے جانا ہے تو اتنی سنجیدگی لانا ہے، اور اگر آپ کو کچھ نہیں سوچنا تو پھر نماز آپ کی بس ایک طریقے سے ایک ایکسرسائز یا ایک نورم یا ایک کسٹم کے طور سے آپ نے اس کر کے نکل آنا ہے آپ کو. تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی نماز کو کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، خشوع کی کس لیول پہ ہماری نماز جا رہی ہے. یہ صحابہ اکرام تابعین کی مثال دی جا رہی کہ کس قسم سے اپنی نماز کو پڑھا کرتے تھے. And they said to Amir ibn al-Qais, Abd al-Qais, do you think of to yourself during prayer? He said, is there anything I like to think about more than the prayer? They said, we think to ourselves during prayer. He said, about paradise and al-huris and so on. They said, no, about our families and our wealth. He said, if I were to be run through with spears, it would be dearer to me than thinking to myself about worldly matters during the prayer. تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی سوچ ہوتی ہے نماز میں؟ تو کہتے ہیں میں تو جنت اور حوروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پہ میں توجہ کر رہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو جو ہے اپنے بچوں کی، بیوی کی اور ان کی یاد آتی ہے، ان کی فکر لگ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے سینے سے جو ہے تیر کا چلا جانا بہتر ہوتا، نہ کہ میں جو کیا کروں، دنیاوی چیزوں کو، جو دنیاوی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں لے کے آؤں نماز کے دوران. اللہ اکبر. Sayyid ibn al-Mu'ad said, I have 3 qualities which I wish I could keep up all the time. کہتے میرے اندر 3 صفات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے ہمیشہ قائم رکھوں. Then I would really be something. When I'm praying, I do not think about anything except prayer I am doing. If I hear any hadith from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I do not have any doubts about it. And when I attend a janazah, I do not think about anything except what the janazah says and what is said to it. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ 3 کی صفت. پہلے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچوں سوائے میں نماز کے بارے میں. دوسری، جب بھی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہوں تو اس حدیث سے مجھے کبھی کوئی شک نہ آتا ہے. اور تیسرا کہ جب میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں تو اس جنازے کی نماز سے میرا پورا توجہ جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس سے میرا ہوتا ہے جنازہ، یا جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں اس سے میرا دھیان ہوتا ہے. حاتم رحیم اللہ said, I carry out what I
am commanded. I walk with fear of Allah Azza wa Jal in my heart. I start with the correct intention. I magnify and glorify Allah Azza wa Jal. I recite at a slow and measured pace, thinking about the meaning. I bow with khushu. I prostrate with humility. I sit and recite the complete tashahhud. I say salam with the correct intention. I finish with sincerity towards Allah Azza wa Jal, and I come back fearing lest my prayer has not been accepted from me. So I continue to strive until I die. तो क्या कहा जा रहा है कि I carry out what I'm commanded. जो कुछ मेरे पर हुक्म फरमाया है अल्लाह ताला ने, मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जो है अल्लाह ताला की फरमान को पूरी करूँ। I walk with fear of Allah Azza wa Jal in my heart. मैं जब चलता हूँ तो मेरे दिल में अल्लाह ताला के जो है खौफ तकवे के साथ चलता हूँ। I start with the correct intention. जब मैं कोई चीज़ शुरू करता हूँ तो एक अच्छी नीयत से शुरू करता हूँ। I magnify and glorify अल्लाह ताला। मैं अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करता हूँ। I recite at slow and measured pace. जब मैं नमाज से पढ़ता हूँ तो मैं एक धीमी और एक धीमी और एक मिक़दार के साथ मुझे अपनी तिलावत करता हूँ। बहुत जल्दबाज़ी भी नहीं करता हूँ, बहुत धीरे भी नहीं करता हूँ। थिंकिंग अबाउट द मीनिंग, मैं जो कुछ पढ़ता हूँ तो मैं उसके मायने को सोचते हुए, उसके मायने को समझते हुए पढ़ता जाता हूँ। आई बाउ विथ खुशू, जब मैं अपने रुकू में जाता हूँ तो मेरे अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि खशिया के साथ मैं जो है रुक रुक रुकू में जाऊँ, खुशू के साथ जाऊँ। आई prostrate with humility, जब मैं अपने सजदे में जाता हूँ तो मैं आजिज़ी के साथ जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। I sit and recite the complete तशहुद, और जब मैं बैठता हूँ तो मैं मुकम्मल तशहुद पढ़ता हूँ। ये नहीं कि बस अत्तहियात दुरूद पढ़ते तो सलाम फिर नहीं, जो तस्बीह है, जो जितनी जो दुआ कर सकते यानी वक्त देते हैं तशहुद में। I say salam with the correct intention, और जब मैं सलाम फेरता हूँ तो मैं एक अच्छी नीयत से सलाम फेरता हूँ। I finish with sincerity towards Allah Azza wa Jal, और अपनी नमाज को पूरे खुलूस इखलास के साथ ख़त्म करता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, अल्लाह ताला के यानी तवज्जो करते हुए, अल्लाह ताला से अपने 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 अजर की तवक्को करते हुए। एंड आई कम बैक फियरिंग लेस्ट माई प्रेयर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम मी। अल्लाहु अकबर। और मैं वापस ऐसे लौटता हूँ कि गोया ऐसे लगता है कि मेरी नमाज कबूल ही ना हुई। सो आई कंटिन्यू टू स्ट्राइव अंटिल आई डाई, और लिहाजा मैं तब तक मेहनत करता रहता हूँ जब तक मेरी मौत ना आ जाए। अल्लाह अकबर। तो नमाज हम लोग को नमाज में सही में वक्त देना चाहिए। नमाज को हमें अपनी आंखों की ठंडक, दिल की राहत, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला के सामने अपने आप को के पेश कर रहे हैं अपने आप को, तो ये बहुत बड़ी अमानत है ये। तो हम इस अमानत को जो है सही तरीके से अदा फरमाएं। Abu Bakr al-Subghi said, I lived through the times of two Imams. Although I was not fortunate enough to hear them in person, Abu Hatim al-Razi and Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. For as for Ibn Nasr, I do not know of any better prayer than his. I heard that a hornet stung him on his forehead and blood started flowing down his face, but he did not move. तो यहाँ पे बात हो रही है इमाम इमाम मोहम्मद इब्न अल नसर अल मरवाज़ी रहीमुल्लाह की, कि एक दफ़े वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके मत्थे पे किसी चीज़ ने काट दिया और खून जो है लहूलुहान जो है बहने लग गया उनके जो है माथे से, मगर उन्होंने अपने चेहरे को ही डिड नॉट इवन मूव, वो हिले तक नहीं। अल्लाहु अकबर। Muhammad ibn Yaqub al-Akhram said, I have never seen any prayer better than the Muhammad ibn Nasr. Flies used to land on his ears and he did not shoo them away. Allahu Akbar. मक्खियाँ जो उनके कान के पास आके जो है मंडराती थी, जो है घूमती थी, मगर उन्होंने कभी अपने हाथों से जो है मक्खी को जो है हिलाया तक नहीं। सोचिए, we used to marvel at how good his prayer and khushu were. His fear of Allah Ta'ala in prayer was so great that he would put his chin on his chest as if he were a piece of wood standing up. वो इस तरीके से खड़े होते थे जैसे कि एक लकड़ी जो है खड़ी हुई है।
When he started, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah, when he started to pray, used to tremble so much that he would lean right and left. जब वो नमाज इब्न तैमिया रहीमुल्लाह जब नमाज के लिए खड़े होते तो वो इतना ज़्यादा अल्लाह ताला के खौफ से कपकपाने लग जाते कि वो दाएं बाएं ना उनके मतलब हिलने लगते, दिखा जा सकता था कि वो अल्लाह ताला की खशियत से इतना डर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। Compare this with what some of us do nowadays, looking at our watches, adjusting our clothes, fiddling with our nose, thinking of deals, continuing our counting our money whilst praying, or tracing the patterns of decorations on carpets and ceilings, or trying to see who is beside us. Think of how anyone would behave before some great leader of this world. Would he dare to behave in such a manner then? लोग नाक को छू रहे हैं, चेहरे को जो है कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ज़बरदस्ती खुजला रहे हैं। ज़बरदस्ती, कितने लोग मतलब ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती। बगल में कौन आके खड़ा हो गया है, अ, खाना चढ़ाया हुआ है तो नज़रों से बेटे पे बच्चे को देख के इशारा कर रहे हैं। कोई दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चों को देख के हम इशारा कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ समथिंग रियली रियली इट्स नॉट गुड, अवॉइड इट। या कारपेट की डिज़ाइन को देख रहे हैं, पर्दों को देख रहे हैं, दीवारों की जो या कुछ भी, इन चीज़ों से हम बिल्कुल परहेज़ करें। सोचिए कि किस तरीके से सहाबा इकराम सलफ़ सालिहीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर! अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों में खुशू और जान डाल दे। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को ऐसा बना दे जिससे अल्लाह ताला हमारी हमारी नमाज़ अपने अल्लाह ताला को राज़ी करके हम ख़त्म करें बिइज़्निल्लाह। तो यही रहा कि अल्लाह ताला हम सब लोग को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे knowing the advantages of khushu in salah इंशाअल्लाह ताला। There isn't much, इसको इंशाअल्लाह ख़त्म करने के बाद फिर हम जो है अब अल्लाह ताला हमारे लिए और बेहतर जो है इंशाअल्लाह ताला जो है सहारा बनाए कि हम अपनी किन-किन तरीक़ों से नमाज़ को और अपनी बेहतर बना सकें। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े हों तो ये ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला के सामने हम खड़े हो रहे हैं और जो भी हम नमाज़ से पढ़ रहे हैं आप वो उन आयत की तिलावत कीजिए जिसके मायने को आप जानती हों, जिसके मायने से आप सही में अपने आप को नमाज में रिलेट कर सके, अपने नमाज में आपके जो है खुशू आ सके, कंसंट्रेशन आ सके। जब आप नमाज पढ़े तो बहुत ज़्यादा हिले डुले ना। और ये फैक्ट होता है कि जब बच्चों के साथ ये कुछ ऐसा होता है नमाज़ पढ़ते तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो वो भी चीज़ें अवॉइड करें कि जिन वजह से आपकी नमाज में कोई भी खलल आए। और अगर आप चाहें तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि बाहर खेलिए, या अगर बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं नमाज़, तो हमें बच्चों की तरबियत करनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे नमाज़ पढ़नी है। बच्चे जो है कूद रहे होते हैं, फटाफट नमाज़ में जा रहे होते हैं, तो ये आपकी तरबियत है ये, कि आप किस तरीके से बच्चों की तरबियत कर रही हैं। तो ये हमें सिखाना है और बच्चे एग्ज़ैक्टली आपके मूवमेंट्स को फ़ॉलो करते हैं, जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ेंगी। तो अगर आपने सिखाना है, बताना है, समझाना है, उनको छोड़ नहीं देना है कि जिस तरीके से कि why am I emphasizing on this topic right now is because we want our children to pray with us. रब्बी हबली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह ताला मुझको नमाज़ कायम करने वाला बनाए, मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बनाए। और बहुत खुशी होती है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे भी बगल में आके नमाज़ पढ़ते हैं। मगर उनका नमाज़ पढ़ना कभी-कभी हमारी नमाज़ को एक तरीके से ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी कि और ये क्यों होता है? बच्चे इसलिए इस तरीके से करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। और क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी हमने उनको बताया नहीं कि उनको क्या करना है। इतनी चिढ़ उठती है जब बच्चे सजदे के वक़्त अपने घुटनों को जो ज़मीन पे ज़ोर से जो मारते हैं। बहुत क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उस तरीके से जाते हैं। और सजदे में जाने का तरीका क्या है? पहले अपने हाथों को रखिए नीचे, फिर अपने पैरों को रखिए। मुझसे नहीं हो पाता है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है। नहीं, डोंट गिव मी ऑल दिस। जब आप सजदे में जाएँगी और बहुत ये मूवमेंट कैसा होना है? ये मूवमेंट बहुत धीरे-धीरे होना है।
آپ کو جلدی جلدی نہیں اٹھک بیٹھک نہیں کرنی ہے، دھیرے سے آپ جائیں، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، پھر اپنے گھٹنوں کو دھیرے سے پھر زمین پہ رکھیے، اور پھر دھیرے سے اپنے سر کو سجدے پہ رکھیے. اور اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ، یا بچی پڑھ رہی ہے آپ کے ساتھ، اور اگر آپ کو جینوینلی وہ نوٹس کر رہی ہے، اور اگر آپ نے اس کو پہلے انسٹرکشن دیا ہوا ہے کہ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، اور پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ کس طریقے سے وہ بچہ یا بچی دھیرے دھیرے سجدے میں جاتی ہے کہ پوری نماز میں اللہ اکبر اتنا سکون آ جاتا ہے جب سب لوگ ان سنک ہوتے ہیں، جب ماں اور بچے بالکل ایک ہی رفتار میں ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اٹس سو بیوٹیفل سبحان اللہ. اور وہیں آپ دیکھیں جب بچے جلدی 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 کرتے ہیں تو ماں کی بھی نماز صحیح سے نہیں ہوتی ہے. یا اگر آپ چاہیں کہ ہم گھر میں جماعت کریں اور بچے آ کے وہاں پہ نماز پڑھے، ان کا نماز پڑھنا پورے جماعت کا نماز کا خراب ہونے کے برابر ہوتا ہے. کس کی غلطی ہے اس میں؟ صرف اور صرف ماں کی غلطی ہے. کیوں غلطی ہے؟ کیونکہ ماں کی خود نماز صحیح نہیں ہے. It's a proven fact. It's a proven fact. تو یہی ہے، ان باتوں کا ہم دھیان رکھیں. جیسے میری نماز ہوگی ویسے ہمارے گھر میں ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، پھر وہیں ان کا بھی ایک وہ بنے گا، معمول بن جائے گا. تو اپنی نماز کو بہت صحیح سے پڑھیے. اپنے بچوں کو، میں مانتی ہوں کہ 7 سال پہ جو ہے بچوں کو جو ہے ہمیں کہنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، لازمی نماز پڑھنی ہے 7 سال پہ، مگر ٹریننگ آپ کو بچوں کی جو ہے 3 سال سے 4 سال شروع کر دینی ہے. اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بچوں کو جو ہے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. نہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جا کے نماز پڑھنی ہے. حجاب کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بغیر حجاب لیے جو ہے نماز میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، بغیر خفیہ ٹوپی لگائے نماز میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، لباس کا کوئی پتہ نہیں کہ لباس کیا پہنے میں کھڑے ہو جا رہے ہیں. نہیں نہیں، بالکل نہیں. بچپن سے تربیت ہی کرنی ہے بچوں کی. تو جب بچپن سے چیزیں آئیں گی تو جو وہی بچے ماشاء اللہ سے بھی اذن اللہ بڑے ہوتے ہوتے ان کو پتہ ہوگا کہ کیسے کیا کرنا ہے ہمیں. تو یہ ہم ماؤں کا کام ہے، یہ ہم گھر والوں کا کام ہے، یہ آپ لوگ جو گھر میں ہیں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ نے یہ کر دیا تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتا ہے باذن اللہ. تو نماز کا خیال رکھیے، اوروں کے نماز کا خیال رکھیے آپ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز میں جو بھی تلاوت کیجیے یہ جان کے تلاوت کریں، تھوڑا تجوید کا دھیان دیں، تھوڑے سے اپنے مد کا دھیان دیجیے. ہم مد کا دھیان نہیں دیتے، فٹافٹ پڑھ کے نماز ختم کرتے ہیں. تسبیحات کا دھیان دیں کہ جب تسبیح کر رہی ہیں تو کس کے سامنے اللہ اکبر آپ رکوع میں جا رہی ہیں، سجدے میں جا رہی ہیں. پھر جب آپ سجدے میں رہتی ہیں تھوڑا سا وقت دیجیے، اپنی تکلیف کو اس سجدے میں یاد کریے. کیونکہ جب وہ تکلیف تھوڑی سی یاد آ جاتی تو کیا ہوتا ہے، انسان اپنے دعاؤں کو تہہ دل سے کرنے لگ جاتا ہے. اس بات کو یاد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ہونا ہے، مجھے قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کبھی کبھی تو نا ہر چیز بے رنگ ہو جاتی ہے جب ہم صرف سوچتے ہیں موت کے بارے میں، نہیں صرف قبر کے بارے میں، صرف حساب کتاب کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو جسم کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے جسم. ہمارے اندر یہ ایسا حال ہو جانا چاہیے خشوع کا یا خشیہ کا کہ جب نماز پڑھے اور اگر کہیں لگے ریاکاری تو جسم کانپ جائے، جسم لٹرلی کانپ جائے. یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہے، نماز کے پہ دھیان لگانا ہے. اب آپ جب سوتی ہے، سونے سے پہلے آپ یہ نیت کر کے سوئے، اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ مجھے موت سے پہلے بس مجھے فجر کی نماز دے دیجیے گا. آپ کبھی اندازہ لگائیے کہ ہم دنیا کے لیے کتنی پلاننگز کرتے ہیں، کتنے ہمارے الارمس لگے ہوتے ہیں، کتنی ہماری جو یہ چیزیں فکس ہوتی ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ ہونا ہے، اس ٹائم پہ وہ ہونا ہے، اس ٹائم پہ بچوں کو جو ہے تیار کرنا ہے، اس ٹائم ان کی ٹیچر آنی ہے، اس ٹائم پہ ان کے اسکول جانا ہے، اس ٹائم پہ ان کی یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، پکوان کرنا ہے. ایوری تھنگ از ٹائمڈ اپ. مگر فجر کے لیے کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ جبکہ آن دا کانٹریری الٹا ہونا چاہیے، انسان کو پورا توجہ و توقع فجر کی نماز پہ کرنا چاہیے
کہ جس نے اگر فجر کی نماز اس کو مل جائے گی تو کیا ہے، کتنی اس کے لیے جو ہے خیر ہے فجر کی نماز. اگر انسان جان جاتا کہ اس کو کیا اجر ملنے والا ہے فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں، تو وہ رینگتا ہوا نماز کے لیے جاتا فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں مسجد میں. اگر ہم فجر کی نماز، ہماری فجر کی نماز ہی جو ہے کہیں نہ کہیں خلل آ جاتی ہے، تو میں تو یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ اس نیت سے سوئے کہ یا اللہ مجھے فجر کے لیے، اگر میں اٹھوں تو یا اللہ مجھے بس فجر کے لیے اٹھا دیجیے گا. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ اللہ تعالیٰ، یہ کب آتا ہے؟ یہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے، جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہاں دنیا ہے، آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہماری نماز کا ہونا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہے؟ یہ سب چیزیں خشوع کو بلڈ اپ کرتی ہے اپنے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے آسانی لائیں. پیارے عزیز بہنوں، ہم بے شک دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سننے والے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر میری میری زندگی میں ایک چھوٹی سی حدیث قدسی ہے جو بار بار میرے سامنے مجھے ایک یاد دہانی آتی ہے. وہ کیا ہے کہ جب میں ایک قدم لوں گی تب اللہ تعالیٰ میرے لیے 10 قدم اٹھائیں گے. پہلا قدم مجھ کو اٹھانا ہے. جب میں چل کے جاؤں گی تب اللہ جل و جلال جو ہے He will run to us. تو پہلے ہمیں چلنا ہے، پہلے ہمیں قدم اٹھانا ہے، پہلے ہمیں ہاتھ بڑھانا ہے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب بندہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرماتی ہے کہ جب تک میں اپنے حال کو نہیں بدلوں گی تب تک اللہ تعالیٰ میرے حالات کو نہیں بدلیں گے. تو ہمیں اپنی سچویشن کو چینج کرنا ہے. آج آپ لوگ دیکھیے کتنے لوگ جو ہم لوگ بھی اذن اللہ تعالیٰ کے لیے کے واسطے اپنے اندر چینج لانا چاہ رہے ہیں. آج چینج لانے سے تو چینج آ رہا ہے، ورنہ ایک پہلے کا وقت یاد کیجیے اور ایک آج کا وقت یاد کیجیے باذن اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک صحیح معنی میں ایک احساس لا رہے ہیں کہ بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو. تو یہ آپ کے سامنے آج پیش کیا گیا سلف صالحین، تابع تابعین، صحابہ اکرام کس طریقے سے نماز کو پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس قسم کی اس قسم کے اندر کیا ڈالتے، خشوع ڈالتے، خشیہ ڈالتے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت اور خوف ڈالتے ہمارے آخر سانس تک. آمین. جزاکم اللہ خیرا. آپ سب تشریف لائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.